So, hi guys, for today kay mag-vlog-vlog ta ninyo ginagmay kay, boring kayo. So, last day na to kay per dep guys, per dep si na, huli kami. To. I promise. So, pauli na dahil kay ko guys, kay pwede mag-CR, sir? CR tata? Sir, mag-CR sa amin. So, mag-recess di ay mi, guys. Wala. Oy, wala yung nakakita. Kalma. So, mag-recess di ay mi karon guys. Uy, nalagi nakakargo lagi. Lunes na lunes kakargo. Kakargo, aw. Lunes na lunes magkargo. So, mag-ano din tayo guys. So, napay tao sa CR. Okay, guys. So, karon dahil guys, nakita lang ko on the one and only. The one and only ka to guys. So, ka to guys. Kato guys. Kato guys. Kato guys. Kato siya guys. Kanaw. Char lang kay. Tikotik mo. Motor. Sabi pa lang. Sige daw dyan. So, katoda ito siya, guys. As you can see, wala lang. Ako baby lalabs kay wala pa naguli. Medyo takay. Hindi ko takay mag-baby lalabs. Ewa pa po ka ulit. Kapoy naman ni uy. Murag ang taga ano ba? Ang taga name? Travel. Oh, murag ga-defense pero wala ka ninyo? Kato? Guys, sakit yun akong ngipon. No joke. Ay na si sir! Ay, demonyo sa taas. Wala, demonyo! Wala lang, sa kadira! Ay, hi, ma'am! Kamusta ka, ma'am? Bakit ka ako puso? Ang duha! Duha sila absent. Bakit kayo ako puso? CR, oh. Kalibangon kayo, may ma'am. Bakit ako puson? Nag-cutting. Charla. Favorite class na siya. Ikisan good. Saan ko dyan ako makita si George Roy? So, ginapangita din niya si George, guys. Kaya wala pa siya ka-move on. As you can see, wala pa siya ka-move on. Ginalantaw man na ni George kung naabadjud ka sa gawas kay para kabalogit siya nga, magbingbangan. Tamang CR na ta, guys. Kay kaihion ang kita. Oh, ikaw na pag mag-vlog. So, guys. Yuck! Itor sa CR na portahan palang alams na. Dili dahil may magdali. Sabi ka pugat sa door. It's so heavy. Look at that! It's so
Baka ikaw na lang manghihi. Yawa, B. Lo, perfect. Lagi kinyo kong ilong per. Matang mahiwagang bundok. Ikaw ko, makita man di ko daw. Kita daw ko. Guys. Oh my gosh. Nakakainis. Perfect yung kong ilong permanent. Minsan na lang ko. Like a floss. Di para sa akong ate, mag-side view, mag-atubang tango. Basta na ilong. Pango, siya doon. Wala na exercise. Ako kay, flatten siya lang tawon sa front, but when you go side view, sigma ko. I mean, maganda naman talaga ako. No, kasi yung pagmumuka ko guys is hindi talaga nakaka-move on yung mga lalaki. Kimi lang B. And that's it. That's our CR tour. CR tour. That's nice. Ganda ng aking t-shirt today. I love it because it fits so perfectly. And I have a totoy. Ako si Elias. Malu. So, today guys, we're going back into my arms. So, this is our staircase guys. As you can see, it's okay lang naman. But it's so kapoy. But it's so happy when I was grade 10 because our classroom was in the gosh. No, because sometimes hydration or drinking water is Hindi na ako nakahipos. 30 minutes after the capacity or Harang. Lewa ba yun? Kachipan ba naman? Kumpudo ni. Ka-chef ba ni mo? Kaya po kayo. Tagkaroon. Nasmik pa ni. Ano na Gago, tissue na ako lang din ano. Jacket o pan. Tissue na lang be. Wala na tissue. morning, afternoon, and dinner. Mo man ginano ni Buraot Queen no. Kita ka to dai. Lagi tato boy shit mo tayo. Buraot Queen? After breakfast between 9 and 5. Buraot na siya din. 9 to 10. Tapos 2 to 45. 15 minutes. Ano diba? 15 minutes lang. Tama na service. So, ina-include na siya, which is ang Sigo ko lang yung turun na dyan, mother. Sun skincare. Uy.